میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق کا عنوان ہے برسات کا بج رہا ہے ڈنکا۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، جو اردو کے نامور شعراء میں سے ہیں، یعنی بڑے شاعروں میں سے ہیں۔ اس نظم میں ہم برسات کے موسم کے بارے میں پڑھیں گے، کس طریقے سے شاعر نے برسات کے موسم میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، یعنی برسات ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے اور آسمان پر ایک شور برپا ہے، کبھی بجلی کڑکنے کا تو کبھی بادل گرجنے کا۔ ہے ابر کی فوج آگے آگے اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے۔ ابر یعنی بادل، ابر کی فوج یعنی بادلوں کا جمگھٹا کہہ سکتے ہیں ہم، یا بادلوں کی ٹکڑی جو ہوتی ہے اس کو مراد لیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے۔ دل یہاں جھونکے کے معنی میں ہوگا، ویسے دل کا معنی فوج بھی ہوتا ہے، گروہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ جھونکے کے معنی میں۔ اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے، یعنی بادلوں کے پیچھے ہوا کے جھونکے ہیں اور وہ ہوا جدھر چاہتی ہے بادلوں کو ادھر لے جاتی ہے ابر کی فوج آگے آگے اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے۔ میو کا ہے زمیں پر دریڑا، میو یعنی برسات، پانی کا ہے زمیں پر دریڑا۔ دریڑا کہتے ہیں بہت وافر مقدار میں، بہت ہیوج کوانٹٹی میں ہونا۔ گرمی کا ڈبو دیا ہے بیڑا، یعنی اتنی بارش ہے کہ اس کی وجہ سے گرمی ختم نظر آ رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ میو کا ہے زمیں پر دریڑا، گرمی کا ڈبو دیا ہے بیڑا۔ بجلی ہے کبھی جو کوند جاتی، آنکھوں میں ہے روشنی سی آتی۔ بجلی کوندنا یعنی بجلی چمکنا، آنکھوں میں روشنی سی آتی۔ گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ جس وقت گھٹا چھائی ہوتی ہے اور اس وقت ہوا چل رہی ہو، وہ سما بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور بہت ہی دل کو سکون بخشنے والے لمحات میں سے ہوتا ہے۔ کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی۔ کوسوں ہے جدھر یعنی یہاں مراد ہے کہ جتنی دور دور بھی نظر دوڑتی ہے، نظر جاتی ہے، وہاں ہر طرف خدا کی قدرت ہی نظر آتی ہے۔ سورج نے نقاب لی ہے منہ پر اور دھوپ نے تہہ کیا ہے بستر، یعنی بادلوں کے سبب سورج چھپ گیا ہے، اور اس کو شاعر نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ سورج نے نقاب لی ہے منہ پر اور دھوپ نے تہہ کیا ہے بستر۔ جب سورج چھپ جائے بادلوں کے پیچھے یا بادلوں کی وجہ سے سورج چھپ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دھوپ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور دھوپ نے تہہ کیا ہے بستر یعنی اپنے بستر کو سمیٹ لیا ہے۔ باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلات۔ غسل صحت کہتے ہیں بیماری کے بعد جو انسان نہاتا ہے، جب نہاتا ہے انسان کسی بھی بیماری کے بعد تو اسے غسل صحت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی صحت پانے کے بعد، اچھا ہو جانے کے بعد بیماری سے انسان غسل کرتا ہے۔ باغوں نے کیا ہے غسل صحت، یعنی یہ گرمی کی وجہ سے جو باغات میں یعنی باغوں میں سوکھا پن ہو جاتا ہے، درختوں کے پتے مرجھا جاتے ہیں، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلت۔ خلت کا معنی ہوتا ہے لباس، یعنی کھیتوں کو ہرا لباس ملا ہے، جو ہری ہری چھوٹی چھوٹی گھاس اگنے لگتی ہے اس کو سبز خلات سے تعبیر کیا ہے۔ پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں کوہسار، کوہسار کہتے ہیں پہاڑ سے اترتا ہوا وہ نچلا حصہ، جو وہ زمین کا وہ حصہ جو پہاڑ کی بالکل نچلی سطح یعنی کنارے سے لگا ہوتا ہے۔ دولہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار، اور اشجار شجر کی جمع ہے جس کے معنی ہے درخت، پیڑ، یعنی پیڑ جو ہیں وہ دولہا سے نظر آ رہے ہیں۔
जिस तरीके से दूल्हा सजा होता है, ऐसे ही दरख्त हरियाली से और हरे हरे पत्तों से सजे नजर आते। करते हैं पपीहे पीहू पीहू, एक परिंदा है पपीहा, उसी की जमा है पपीहे। करते हैं पपीहे पीहू पीहू और मोर चिंघाड़ते हैं हर सू। कोयल की कूक जी लुभाती, गोया के है दिल में बैठी जाती। जी लुभाना मतलब जी को माइल करना, अट्रैक्ट करना। तो कोयल की कूक जो है वो जी को लुभाती है, मन को खुश करती है। गोया के है दिल में बैठी जाती, और इतनी अच्छी लगती है कि वो दिल में बैठती जाती है। अबर आया है घिर के आसमां पर, कलमे हैं खुशी के हर ज़बां पर। जब बारिश के लिए बादल आता है या बादल हो जाए आसमान पर, तो लोगों के ज़बानें खुश हो जाती हैं, लोग खुशी में झूमने लगते हैं। लफ्ज़ और माना। डंका, इसका माना है ढोल, नकारा, ऐलान। दल यानी फौज। में यानी बारिश। दरेड़ा, मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश होना। कौंद जाना, बिजली का चमकना। गुस्ले सेहत, इसका माना है बीमारी से अच्छे होने पर गुस्ल करना। सब्ज खिलत, हरा लिबास। कोहसार, पहाड़ों का सिलसिला। अशजार, शजर की जमा कई दरख्त। हर सू, इसका माना है हर तरफ। अब बताइए अबर की फौज के पीछे कौन है? नंबर 2, धूप ने तह किया है बिस्तर, इस मिसरे से क्या मुराद है? नंबर 3, सब्ज खिलात किसको मिला है? नंबर 4, शायर ने नज्म बरसात का बज रहा डंका में किन परिंदों का जिक्र किया है? कोयल की कूक कैसी लगती है? नंबर 2, अलिफ। मिसरों को तरतीब देकर अशार मुकम्मल कीजिए। फूलों से पटे हुए हैं कोहसार, नंबर 1 है, ये आएगा थर्ड बॉक्स में, यानी दूल्हा से बने हुए हैं अशजार। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमान पे बरपा। घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। नंबर 2 का एक दूसरा हिस्सा है बे। जुमले बनाइए। आसमान, घंघोर घटाएं, सब्ज और मोर, यानी 4 अल्फाज यहाँ दिए गए हैं। इन चारों अल्फाज के मुताबिक आपको एक एक जुमला बनाना है, जिनमें अलग अलग ये अल्फाज इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। नंबर 3, कवायद। कवायद में वाहिद और जमा 2 टर्म्स हैं, 2 इस्तिलाहात हैं, इन दोनों की तारीफ दी गई है। वाहिद वो लफ्ज़ जो एक के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद कहलाता है। वाहिद की डेफिनेशन बता रहे हैं, वो लफ्ज़ जो एक के लिए इस्तेमाल होता है वाहिद कहलाता है। जैसे किताब, बच्चा, कलम वगैरह। जमा वो अल्फाज जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हों, जमा कहलाते हैं। जैसे किताबें, बच्चे। मश्क के लिए यहाँ दिया गया, पढ़िए और याद रखिए। वाहिद जमा, यानी निगाह वाहिद है, निगाहें जमा। शजर पेड़ के माना में है, अशजार उसकी जमा है। फौज अफवाज। आँख आँखों, आँखें। बाग इसकी जमा आती है, बागात और बागों। कलमा यानी इसकी जमा है, कलमे। अमली काम नंबर 4 में है, बरसात के मौसम का बयान अपने अल्फाज में लिखिए। इस शेर को खुश खत लिखकर मतलब लिखिए, यानी अच्छी तहरीर में ये शेर लिखें और उसके बाद इसका मतलब लिखें। शेर है, सूरज ने नकाब ली है मुंह पर और धूप ने तह किया है बिस्तर। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उसके मुताल्लिक पूछ सकते हैं।